औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर इस्लामियत इख्तियारी में सूरत बकरा हम रीड कर रहे हैं। रुकू नंबर 9 जो है उसको आज हमने रीड करना है, आयत नंबर 72 से 82 तक। तो फर्स्ट जो है रुकू पहला हमारा लेक्चर है, उसमें हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और पार्ट 2 जो रुकू नंबर 9 का होगा इसमें हम उसकी तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस कतल तुम नफ्सन, और अल्लाह ताला कहते हैं जब तुमने एक आदमी को कत्ल किया, फ़ादर तुम फिर आपस में लगाने लगे इल्ज़ाम फ़ीहा एक दूसरे पर। अब ये पिछला वाक़या जो हमने रुकू नंबर 8 में डिस्कस किया था, अमील नामी शख्स जो कत्ल हो गया और उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते थे और फिर अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करके उसका एक पार्ट मकतूल के जिस्म पर लगाओ तो वो खुद ही बोल देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं अब उस जो वाक़या था और फिर ये वाक़या ऐसा मौजज़ाना था तो अल्लाह ने कहा वल्लाहु मुख़रिजुन मा कुंतुम तक्तुमून, तो अल्लाह निकालने वाला है उस चीज़ का जिसको तुम छुपाते थे। फ़कुल नस्रबूहा, पस हमने कहा बेबाज़हा एक टुकड़ा लो और उससे ज़रब लगाओ। कज़ालिका युहिल्लाहु, अल्लाह इस तरह तुम्हें दिखाएगा कि अल्लाह कैसे ज़िंदा करता है मोता मुर्दे को। व यरीकुम आयातिही, और फिर तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। अब ये वाक़या ऐसा था कि जिससे इन लोगों को नसीहत लेनी चाहिए थी, इबरत लेनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या वो अल्लाह बयान कर रहे हैं। सुम्मा कस्सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, कि लेकिन इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। कैसे? फ़हिया कल हिजारातिन, गोया वो पत्थरों की मानद है। और अशद्दुन, या फिर उससे भी ज़्यादा कस्वतुन, इनमें सख्ती आ गई, इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजाराते, बिलाशुबा बाज़े पत्थर भी ऐसे होते हैं लमा यतफज्जरो, कि वो फूट पड़ते हो, मिनहुल अनहारो, उनमें से नहरें या चश्मे उनमें से भी निकल आते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्को, के अलबत्ता बाज़े ऐसे हैं कि जो खुद ब खुद पत्थर ही फट पड़ते हैं। और फ़यख़्रिजु मिनहु, अब निकल आता है उनमें से माउन पानी। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाहि, और कुछ ऐसे हैं जो खौफ़ खुदा से गिर पड़ते हैं, यानी पत्थर भी ऐसे हैं कि जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो फट जाते हैं, उनमें से पानी निकल आता है। वमल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। अगला जो आगे हिस्सा है वो फिर मज़ीद नेक्स्ट है। अफ़तत्माऊना, क्या तुम तवक्को रखते हो अयुमिनु लाकुम, कि वो तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे कि मुशरकीन मक्का के पास तो नॉलेज नहीं था, अब यहूद मदीना ये अहले किताब हैं और अल्लाह ने तो रात में, ज़बूर में, अंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी निशानियाँ बता दी थी, तो आया ये आप पर ईमान क्यों नहीं लाते, तस्दीक क्यों नहीं रखते। तो वो अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि ये डिठाई है उनकी जिसकी वजह से वो नहीं ला रहे। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, कि इनमें से तो एक गुरूह ऐसा है यस्माऊना कलाम अल्लाह है, वो अल्लाह के कलाम को सुनता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल डालता है। मिन बाद मा अक़लूहा, जो उसने समझ लिया था कि कलाम अल्लाह यानी कुरान पाक को सुनते हैं, समझ लेने के बाद दानिस्ता बदल डालते हैं। जो तौरात दी थी उसके अंदर जो निशानियाँ थी वो सारी देख भी लेते हैं। वहम यालमून, और वो उसको जानते भी हैं कि जानते बूझते ये सारा कुछ जो है ये कर रहे हैं। वाइज़ लकुल्लज़ीना आमनू, अब यहाँ इनकी मुनाफ़क़त का ज़िक्र है कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं, कालू कहते हैं आमन्ना, हम भी ईमान लाए। वइज़ा खला, और जब बाज़ुहुम इला बाज़िन, और जब ये आपस में बाज़ एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं, कालू ये क्या कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम कह देते हो ऐसी बातें मुसलमानों से, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी हैं। यानी यहाँ वो आपस में एक दूसरे के शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि जो कभी कोई आलिम उनको उस बारे में बता देता था कि तुम आया क्यों वो बातें मुसलमानों से डिस्कस कर रहे हो, उनको बता रहे हो। लेयुहाजुकुम, ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। बेही इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। अफला ताकुलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। अब ये कह लें कि अपनी तरफ से एक बचाव कर रहे हैं
کہ مسلمان جو ہیں جب وہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یا یہودی جو ہیں آپس میں، عام مسلمان جو ان کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، یہودی علماء سے پوچھتے تھے، تو اس حوالے سے آپس میں اس طرح کے ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کیا رپلائی کر رہا ہے ان کو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں یا جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اللہ کو اس سارے کی خبر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور کہا ان میں بعض ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ اللہ کے کتاب کو یعنی تورات کو بالکل نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے اس کے کہ جو ان کی امانی یعنی تمنائیں ہوتی ہیں، جو دل کی خواہشیں ہوتی ہیں، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ، یا پھر وہ جسٹ جو ہے کہہ لیں کہ ان کا ظن ہے، گمان ہے، ایک اندازے ہیں، تو وہ جو اپنے اندازے لگا رہے ہیں وہ اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، یکتبون، جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بِأَیْدِیہِم کتاب، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے، یشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ فویل لہم، کا پس ہلاکت ہے، مما، ان کے لیے، کتبتا، جو کچھ وہ اپنے ہاتھ، ایدیہم، جو کچھ اپنے ہاتھ سے جو کتابت کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وَیْلٌ، اور ویل جو ہے یہ بربادی کو کہتے ہیں۔ تو کہا بربادی ہے ان کے لیے کس بیس پہ؟ مما یکسبون، کہ جو وہ کسب کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، کسب کہتے ہیں جو انسان خود اسٹرگل کرتا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اب وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چند روز کے سوا نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَخَذْتُمْ، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدًا، کوئی ایسا عہد، فلن، اگر تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہے، کوئی وعدہ لیا ہے اللہ نے ایسا، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا کتاب میں ان سے، اس سے پہلے الہامی کتابیں جو آئی ہیں، کوئی ایسا وعدہ لیا ہے، تو یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ کبھی بھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں۔ بلا من کسب سیئات، اللہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو بھی ہے جو برائی کمائے گا، احاطت، اب وہ احاطہ کیے ہوئے ہوگی، گھیرے ہوگی، خطایات، اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں، یہ ساری اس کو پکڑیں گی، اپنے گرپ میں لیں گی۔ فاولئک اصحاب النار، اور یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ اصحاب نار، یعنی جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنہ ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔